السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مناہل مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں امن نیوز کی اسکرین سے پروگرام میرا شہر میری پہچان۔ ناظرین، بولنے اور کہنے کو تو بہت کچھ ہے، یہ مکس اچار حکومت اور ذہنی غلام عوام، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں۔ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں ریاست سوتیلی ماں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کر رہی ہے۔ میرا اشارہ صرف اور صرف کمر توڑ مہنگائی کی جانب ہے۔ جس طرف بھی دیکھتے ہیں غریب عوام کی چیخ و پکار سن رہے ہیں، غریب طبقہ صرف ایک وقت کی روٹی کھا رہا ہے۔ کتنا ظلم اور جبر ہے کہ سیاست دانوں نے اپنی عیاشیوں کی وجہ سے غریب عوام کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سب سے اول فہرست میں آتے ہیں وہ لفافہ صحافی جو غریب عوام کو مہنگائی کے اوپر ان کے لیے کوئی بھی لفظ نہیں لکھتے، ان کے لیے قلم نہیں اٹھاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہی لفافہ صحافی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے جانوروں کے ساتھ سیلفیاں لینے سے لے کر ان کے جوتوں تک آرٹیکلز تو لکھتے ہیں، لیکن غریب عوام اور کمر توڑ مہنگائی کے اوپر قلم نہیں اٹھاتے۔ یہی کہوں گی کہ حکمرانوں سے لے کر صحافیوں تک کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ صحافی اپنی غربت کا وقت بھول چکے ہیں، وہ یہ وقت بھول چکے ہیں جب ان کے پاس چائے پینے کو پیسے نہیں ہوتے تھے، اور اب وہ حکمرانوں کے ساتھ خوشامدی کر کر کے انہوں نے نہ جانے کیا سے کیا حاصل کر لیا ہے، اور اب جس عہدے پر وہ جا کر پہنچے ہیں تو وہ غریب عوام کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتے، قلم نہیں اٹھاتے، ان کے لیے لکھتے نہیں ہیں، ان کی آواز اعلیٰ ایوانوں تک نہیں پہنچاتے۔ مختصراً میں آپ ناظرین سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ان حکمرانوں یہ جو صحافی ہیں، تو ایسے صحافیوں اور حکمرانوں کو عوام اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتی۔ میں اتنا کہوں گی کہ صحافی بنیں اور عوام کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہی وقت ہے کہ جب عوام اتنی مشکلات میں ہے، کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے لوگ ایک وقت کا کھانا بھی بمشکل کھا رہے ہیں، تو آپ کے پاس جس عہدے پر آپ ہیں تو اپنے طرف سے کردار ادا کریں ان کے لیے اور آواز اٹھائیں۔ تو ناظرین آئیے آڈینس سے ویوز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں سب صحافی برادری، جو بھی نیوز والے، اخبار والے یا جو بھی اس صحافت پر کام کر رہے ہیں، پہلے تو میں ان سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، جیسے آپ آج نکلے ہیں اس اہم موضوع پر، تو آپ کو بھی ہر صحافی کو جو ہے نا، ہر شہر کے ہر دکاندار سے، ہر غریب طبقے سے جو ہے نا نیوز لینی چاہیے کہ عوام جو ہے اس وقت ایک غریبی کی حالت میں لگی پڑی ہے، اور مہنگائی تو پوچھے نہیں، حالت یہ لگی پڑی ہے کہ کھانے کے لیے بیچاروں کو نہیں ہے۔ ہم ایسی نیوز، ایسی باتیں سن رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پاکستان کو خوشحال کرے، باقی انہوں نے جو بیڑا گرک کیا ہوا ہے نا، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ میں مہنگائی کے لیے کیا کہوں کہ اس وقت ہم یہ دکاندار ایسے بیٹھے ہیں، بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو سامان کہاں سے خریدیں گے۔ میں جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے پہلے تو پرزور اپیل کرتا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اب آپ جج صاحب ہیں، یہاں سے اٹھے، عوام کی سنیں کہ عوام کو کیا چاہیے۔ بڑوں کو تو کوئی چیز ہی نہیں، منسٹروں کو کوئی بات ہی نہیں ہے ان کی، تو ان کے لیے دال کتنے کی بھی ہو جائے، گھی کتنے کا بھی ہو جائے، یا کوئی بھی آٹا کتنے کا، ان کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ فرق پڑتا ہے عوام کو، پڑتا ہے غریب عوام کو پڑتا ہے۔ کل میں نے نیوز سنی تھی IMF والوں کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم غریب عوام کو جو ہے سبسڈی دینا چاہتے ہیں، اور امیروں کو اور بڑے لینڈ لارڈوں سے جو ہے ہم سبسڈی اور ٹیکس وغیرہ لینا چاہتے۔ مہربانی کر کے خدا آپ کو سمجھ دے، آپ اٹھیں، غریبوں کو کچھ دیں، لیکن ان امیروں سے جن کے پاس گاڑیاں، پجارو، یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ عوام کیسے پیس رہی ہے۔ پھر بھی میں عوام کو اور اپنی خاص کر کے میڈیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے ہر موضوع پر نکلیں۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ آپ کو بھی روٹی چاہیے، آپ کو بھی آٹا چاہیے، آپ کو بھی دالیں چاہیے، اسی لیے غریب عوام کی سنیں گے، اللہ آپ کی سنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل صحیح بات ہے کہ مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ مزید یہ کہ ذخیرہ اندوزوں نے بھی کمال کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری ریٹ جو آٹے کا مقرر کیا گیا ہے وہ بھی نہیں مل رہا ہے، اس لیے عوام بہت تنگ ہو چکے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ پہلے میجسٹریٹ ہوتے تھے، چھاپے لگاتے تھے کیا ریٹ ہے، کتنا ریٹ ہے،
मेरे ख्याल में अगर पहले जैसे मैजिस्ट्रेट सही तौर पर छापे लगाएं तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए आवाम कई मसाइल से दो चार हैं, हम मुतालबा करते हैं खुदा के वास्ते महंगाई को कम करो और उसके अलावा ज़ख़ीरातों से खिलाफ कार्रवाई की जाए और मैजिस्ट्रेट जो है मुख्तलिफ जो शॉप्स हैं मुख्तलिफ हाई हैंडेडनेस जो कर रहे हैं, जो बड़ी बिला जवाज़ रेट मुकर करती है, उनके खिलाफ छापे लगाए जाएं जैसे गरीबों को कुछ रिलीफ मिल सके। आप देखिए महंगाई ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की आवाम जो है 22 करोड़ आवाम जो है वो अक्सरियत जो है गरीब है। आप देखिए महंगाई इतनी हो गई, आदमी खुदकशी करने पे मजबूर है, अपने बच्चे बेचने पे मजबूर है, गैस की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं और बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, आटा आसमान को छू रहा है। गरीब जो रोज़ मजदूर बंदा है, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाला 3 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता है और बीमारियों से भी मुँह नहीं दे सकता है। हम खुदारा हुकूमत से अपील करते हैं फ़ौरन ये महंगाई को कंट्रोल करें और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया जाए, महंगाई को कम किया जाए, हमारा यही मुतालबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई के 3 वजूहात हैं। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से महंगाई होती है, दूसरी जो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं ये अपने तरफ से महंगाई करते हैं, और तीसरा जो है ये जो दुकानदार हैं इनके अपने रेट हैं। पूरे शहर में गवर्नमेंट की कहीं पर भी रेट कायम नहीं है। आप जिसके पास जाएंगे ऑयल का पूछेंगे कि लीटर कितने है, घी का किलो पूछेंगे वो कितने हैं, तो उनके अपने अपने रेट लगे हुए हैं। चीनी महंगी है, दालें महंगी है, आटे का तो मैं आपको ये बताऊं कि अब तो गरीब के जो 2 वक्त के निवाला है रोटी का वो भी छीन लिया इन लोगों ने, क्योंकि आटा भी महंगा हो गया है। और आटे का रेट मैं दावा के साथ कहता हूँ ना किसी मिल पर एक रेट है ना किसी दुकानदार पर। और ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं और ये सिंध से बलूचिस्तान के ज़रिए से ये अफ़गानिस्तान जो है गंदम जाती है, तो इनके पास हम तो ये देखते हैं कि कुछ ट्रक इन्होंने जो है गिरफ़्तार की, फूड अथॉरिटी ने, हम उसको जज पेश करते हैं, मगर मज़ीद कार्रवाई की जाए उनके ख़िलाफ़ जो शहर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं और जो अपने मनमाने रेट लगाए हुए हैं। और यहाँ पर हम तो डीसी साहब को बाहर निकलते देखते ही नहीं हैं कि किसी दुकानदार से ख़ुद निकलें, पूछें कि भाई आपके पास कितने रेट हैं, उनके पास कितने, और फ़ौरन कार्रवाई करके इनको कानून के कटहरे में लाया जाए। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहेंगे कि जो पीडीएम गवर्नमेंट है उसके दावे जो है बहुत ज़्यादा बड़े थे, बड़े बड़े दावे किए और लॉन्ग मार्च किए, बड़े बड़े मार्च किए, उसमें बड़े बड़े जो है वो पार्टीज़ के जो है वो बड़े चेयरमैन साहब भी थे, उन्होंने बड़े दावे किए कि हम आएंगे जो है वो मुल्क को महंगाई से निकालेंगे, पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं वो चीज़ें हैं उनको सस्ता करेंगे, गरीब के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा गरीब तबका जो है वो मुतासिर हुआ है। गरीब तबके के साथ जो मसाइल पेश आ रहे हैं उसकी तरफ तो किसी गवर्नमेंट के किसी भी इदारे को कोई भी जो है वो तवज्जो नहीं है। जो भी जितनी जमहूरी पार्टीज़ हैं वो आपस में लड़ रही हैं, भाई किसी की ज़मानत का मसला है, किसी का कोई मसला है, गरीब को तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि गरीब के साथ क्या मसले हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी उरूज पर पहुंच गई है। ये जो ताजिर हजरात हैं, ताजिर ग्रुप है, वो स्टॉक करते हैं चीज़ों को स्टॉक करके मटीरियल अपने पास जमा करके फिर जो है वो ब्लैक पे बेचते हैं। कहते ये हैं कि ऊपर से जो है वो महंगाई हो चुकी है। अब ऐसे लोगों को जो है पकड़ना हुकूमत का काम है, लेकिन हुकूमत इस वक्त बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो हम ये अर्ज़ करेंगे हुक्मरान तबके से, खुदारा पाकिस्तान पे जो है वो रहम करें। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे और मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए अगर हम नहीं सोचते, इसी तरह ही हम करप्शन करते रहे, इसी तरह ही जो है नाइंसाफ़ी का बाज़ार गर्म रहा, तो हो सकता है आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए जो है बड़े मसाइल पैदा हों। सही कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया इस महंगाई की वजह से। जो हमारे जैकमाबाद में महंगाई चल रही है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, अभी चिकन का रेट देखें 700 रुपये में किलो चिकन चल रही है। ये जो माफिया बैठी हुई है अभी एक तोड़ा आटे का 5000 रुपये का दे रहे हैं। हम ये देखो नहीं कोई कारोबार बचा है, नहीं कुछ वो, इस वजह से अवाम मायूस हो चुकी है। अवाम इन जमहूरियत से तंग आ चुकी है। मतलब अभी कोई चारा ही नहीं बचा है सवाए मार्शला लगाया जाए, मुल्क बचाया जाए, इस तरह से महंगाई पे कंट्रोल करें, वरना जो है अल्लाह रहम करे। ये लोगों का हाल देख रहे हैं आप, बदहाली बदशिकारी के हाल, खुदकशियाँ करने पे लोग मजबूर हैं, कारोबार है ही नहीं, बैठे हुए हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं, फारिग बैठे हुए हैं।
वो कारोबार नहीं है, महंगाई उरूज पे, मन मनाने या कोई ऑफिसर आता ही नहीं है, कोई एसी या कोई डीसी आए चेक करे तो भाई 700 रुपये किलो चिकन किस हिसाब से चला रहे हो, या 5,000 रुपये का एक तोड़ा आटे का क्यों दे रहे हो, कोई पूछता ही नहीं उनसे। वो बोलते हैं हमारी मर्जी, हम जैसे चलाए, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। प्याज देखो 300 रुपये किलो ये प्याज चल रही है, अवाम मायूस हो चुकी है, अवाम थक गई है, हम भी अभी बेजार हो चुके हैं कि अब क्या करें, हम प्रॉपर्टी बेच दें और क्या करें, और कोई हल ही नहीं है हमारे पास। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने महंगाई की चक्की में पीसी हुई आवाम की बातें सुनी, किस तरीके से वो चीखो पुकार कर रहे हैं कि इतनी महंगाई है, ना हम 3 वक्त का खाना खा पा रहे हैं, ना ही हम अपना इलाज करवा पा रहे हैं, और ना ही हम बच्चों की तालीम के ऊपर कोई खर्च कर पा रहे हैं, और ना ही घर का खर्च ठीक तरीके से चल रहा है। तो मैं यही कहूँगी हुक्मरानों से कि महंगाई की शरह को कम किया जाए। मुल्क में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती हुई जा रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, तो गरीब तबके के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है, और वो लोग जो सैलरी पर डिपेंड करते हैं उनके लिए भी गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हर चीज़ महंगी हो गई है, आटे से लेकर हर चीज़ जो कि घर में आम तौर पर इस्तेमाल होती है वो भी इतनी महंगी हो चुकी हैं कि गरीब जो शख्स है, जो आदमी है, वो ख़रीद नहीं पा रहा। तो लिहाजा महंगाई की शरह को कम किया जाए, और सहाफ़ी भाई अपना किरदार अदा करें, आवाम के लिए आवाज़ उठाएं और अपना कलम चलाएं। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान मनाहिल मुश्ताक को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानुल्लाह।